चाषी बंधु आपण माने टेक्निकल गुलशन यूट्यूब चैनल के स्वागत। सो चाषी बंधु आज वीडियो में जानमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपण मानकर समवाय समिति रे हेछि किनी आपण माने जने लोनी चाषी बेले आपण माने केनता करी जानबे जे आपण मानकर केते एकर आपण मानकर समवाय समिति रे माने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागि आवेदन करिछन आपण मानकर केते टंका बनबा काहे किना बहुत बेले काना से टंका मिलसी किंतु समवाय समिति रे आपण मान के टंका नै देउन चेक साइन करी के रखि देसन जे आपण मान की निहाती भाबे जानबार अछि जे केते टंका आपण मानकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे बनुछे तार पर एप्लीकेशन आपण मानकर आईडी के रखबार अछि आपण माने मझी मझी रे चेक करथिबे पैसा मिलला कि नै मिलला ठीक अछि बेले पूरा फुल प्रोसेस फुल इंफॉर्मेशन आपण माने ए वीडियो रे जानि जेबे आसन दर्शक बंधु वीडियो के आरंभ करमा। सचासी बंधु पहला आपण माने केना करबे पहला आपण मानकर क्रोम ब्राउजर थिन जिवे क्रोम ब्राउजर रे गोला परे इने काना लिखबे आपण माने फसल बीमा लिखि देबे आज्ञा काना लिखबे फसल बीमा लिखि सारला परे आपण माने पहला लिंक जेन आसु छे इने आपण माने क्लिक मार देबे ठीक होछे इने क्लिक कर देबे इने क्लिक करी सारला परे आपण मानकर सामना रे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रो वेबसाइट ओपन हे जिवा तार परे इने गुटे ऑप्शन आपण माने देखि पारुछन फार्मर कॉर्नर बोली करी इने आपण माने क्लिक कर देबे इने जनता करी क्लिक करछन आपण मानकर सामना रे ई प्रकार डैशबोर्ड ता आसी जिबा तार परे लॉगिन फॉर फार्मर गुटे ऑप्शन आसु छे इने आपण माने क्लिक कर देबे तार परे इने आपण माने क्लिक करी सारला परे इने आपण मानकर मोबाइल नंबर ता देबे जेन मोबाइल नंबर आपण माने सोसाइटी रे देई छन सभा समिति रे देई छन लॉन टाइम रे जे से मोबाइल ता आपण माने इने देई देबे ठीक अछि मुई देई देउ छ आपण माने के देखि देउ छ देखुन आपण माने मोबाइल नंबर इने ठीक भाबे एंटर करबे जेन मोबाइल नंबर से ने देई छन सेटा आपण माने एंटर करबे एंटर कर देले तार परे इ जेन आपण माने कैप्चा कोड त देखु छन कैप्चा कोड एटा इने फिल करी के आपण माने रिक्वेस्ट ओटीपी रे क्लिक करबे ठीक अछि आपण माने फाइनली रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी रे क्लिक कर देबे रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी रे क्लिक कला परे काना आसु छे ये वी कॉल्ड नॉट वेरीफाई योर मल्टीपल फार्मर आईडी लिंक दिस मोबाइल नंबर प्लीज प्रोवाइड योर आधार नंबर ठीक अछि प्लीज प्रोवाइड योर आधार नंबर बोली के आसी जिबा आपण मानकर मोबाइल नंबर जदी सने लिंक अछि बले डायरेक्टली मोबाइल नंबर ओटीपी थ्रू ओपन हो जिबा जदी आपण मानकर मोबाइल नंबर 2-3 टा एप्लीकेशन रे फिल होछे बले आपण मानकर आधार नंबर मागबा ठीक अछि जे काना करबे इने आपण माने आधार नंबर ता दे देबे जे मानकर मोबाइल ओटीपी द्वारा खुलछे से मानकर ओटीपी रे खुलबा जे मानकर मल्टीपल्स एप्लीकेशन আছে বলে সেটা আধার নম্বরে খুলবা ঠিক আছে দেই দিলা পরে আপন মানে কেনা করবে এই ক্যাপচা কোড কিনে আধার নম্বর দেবে এই ক্যাপচা কোড কিনে ফিল করি রিকোয়েস্ট ওটিপি রে ক্লিক করে দেবে রিকোয়েস্ট ওটিপি রে যেনতা করে ক্লিক করছন আপন মানকর রেজিস্টার মোবাইল নম্বর যেন মোবাইল নম্বর আপন মানকর আধার সঙ্গে লিংক আছে সে মোবাইল নম্বরে ওটিপি ଯିବା দেখুন মোটা আসি গলা যেমনি ওটিপি কে এই জায়গা রে ফিল করে দেবে 6 ডিজিট ওটিপি কে ঠিক আছে দেখুন আমি কপি করে দেলি কপি করা পরে ইনে কেনা করবে फिल कर देमा ठीक আছে দেখুন এই জায়গা নে আসছে ওটিপি ফিল করবার ওই জায়গাটা টাচ করবে আপন মানে দেখুন তারপরে কপি পেস্ট করে দেবে তারপরে ফাইনালি আপন মানে সাবমিট রে ক্লিক করবে ঠিক আছে কানা করবা সাবমিট রে ক্লিক করে দেবে সাবমিট যেনতা করে আপন মানে ক্লিক করছন এই প্রকার আসিবা তারপরে মোর ইনে পুরা ডেটা আসিবা মোর না গা লাপা না আর ফার্মার আইডি ঠিক আছে তারপরে इने ईयर आपण माने देखि नेबे 2025 यहा दे जे फसल सीजन है ठीक हो तापर खरीफ ने जदी आपण रबी देखबा लागि चाहन रबी यहा दे तो हम खरीफ देखमा तार परे इने देखुन पॉलिसी नंबर आसे गला ठीक আছে पॉलिसी नंबर ता नि आसु छे आपण मानकर पॉलिसी नंबर डायरेक्टली इने सही जिबा जदी आपण मानकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभा समिति रही छे बले डायरेक्टली इने आसे जिबा ठीक আছে आपण माने देखि पारछन सभा समिति रे इने आसे छे डायरेक्टली इने आसे जिबा तार परे आपण माने काना करबे एई जेन टोटल क्लेम पेड लिखाई छे बले आपण मान के एबे जाय पैसा नै मिलबा बले टोटल क्लेम पेड लिखाई छे छे जगह रे आपण माने काना करबे क्लिक कर देबे इने क्लिक करा पर देखुन आपण मान कर कानाला एप्लीकेशन नंबर ता आसी गला ठीक আছে देखुन एप्लीकेशन नंबर आसी गला जे आपण मान कर काम कनाए जे आपण माने एप्लीकेशन नंबर के आपण माने लेखि नेबे एई जेन एप्लीकेशन नंबर आपण माने देखुछन एई छि आपण मानकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रो रिसीव नंबर एई नंबर द्वारा आपण माने निजर स्टेटस ता चेक करि पारबे अप्रूव हैला कि नै आपण मानकर रिजेक्ट हैला कि आपण मानकर पैसा मिलला कि नै पूरा आपण माने इनु जाने पारबे आर मुई कहली आपण मान के केते कर रजिस्टर हिचे सेटा आपण माने केता करि जानबे जे देखुन इने आपण मानकर
ফ্লটটা ডেটাস নেই দেবার যে আপন মানে কেনটা করি জানবে যখন আপন মানকর সে যেন জমি পট্টা আপন মানে দেইছন সে জমি পট্টারে কেতেটা ফ্লট আছে সে ফ্লট দেখি আপন মানে জানি দেবে যে কেতেটা হেইছে দেখুন 1 2 3 ঠিক আছে তিনটা যেন আছে মোর প্লট আছে আর তিনটা প্লটর মোর প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা হেইছে এই প্রকার আপন মানে শো করবে ঠিক আছে আপন মানকর হেইবা কিন্তু ইনে আরো আপন মানে কি যেতে বেলে পয়সা মিলবা ইনে আপন মানকর ডাইরেক্টলি পেমেন্ট ডিটেলস রে আসি ଯିବା পেমেন্ট মোড ইনে শো করবা তারপরে আইএফসি কোড অ্যাকাউন্ট নম্বর তারপরে কেতে পেমেন্ট হইছে সব ইনে শো করনেবা ঠিক আছে এই প্রকার আপন মানে চেক করবে যে আপন মানকর প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনাটা দেখুন দর্শক বন্ধু আপন মানে কি কহুଥିଲି মুই কি মোর যেন আছে ফ্লটটা কেন কেন ফ্লট হইছে সেটা জানি নি হেবার বলি ঠিক আছে যে দেখুন ইনে টোটালি আপন মানে দেখি পারছন কেতে কেতে পয়সা আপন মানে পাবে সেটা भी ইনে আপন মানে দেখি পারবে ঠিক আছে দেখুন পয়সা কেতে মিলবা গুটে প্লট মরে আর ইনে পয়সা যেন আছে গভর্নমেন্ট দেইছে 618 টাকা আর মিলবা কেতে 15479 টাকা ঠিক আছে গুটে প্লট আউ গুটে প্লট রে 3553 টাকা আউ গুটে প্লট রে 3898 টাকা এই প্রকার মোর পয়সা মিল পারছে এই যেন আছে এই কলম যেন আছে সম ইনস্যুর বলি করে লেখাইছে ফুল পোরশন যদি মরুডি হলা বলে ধানটা কিছু কারণରୁ মোর ক্ষতি হলা বর্ষা যোগু কি কীট পতঙ্গ যোগু কি সার অভাব যোগু বলে এই যে পার্সেন্টেজ ওয়াইজ আপনার পেমেন্টটা আপ ডাউন হেবা ঠিক আছে তারপরে কেন ব্যাংক রে হইছে আপনারা দেখুন যেতে বি ব্যাংক আপনার আছে এই তলকে শো করে দেবা যে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা যেন করা হইছে মোর কোঅপারেটিভ ব্যাংক রে হইছে লনি চাষী যে কোঅপারেটিভ ব্যাংক হইছে ইনে শো করছে তারপরে ইনে ক্লেমটা भी আপন মানে দেখি পারবে ঠিক আছে আর এনভায়রনমেন্ট ব্যাংক দ্বারা হইছে বলি করে ইনে লেখা হইছে ঠিক আর ইনে কেন ফ্লটটা হইছে ইনে টোটালি লেখা নেই হবা ব্লেসটা খালি লেখা হইছে কেন ফ্লটটা হইছে এটা লেখা নেই হবার আজ্ঞা ঠিক আছে তারপর ইনে ক্লেম ডেটাস রে ভিউ করে কি আপন মানে দেখি পারবে আপন মানকর ক্লেমটা যেটা কি মুই আপন মানকে যেন দেখিছি সেটা হি শো করবা আজ্ঞা বুঝি গলে যে চাষী বন্ধু এই প্রকার আপন মানে দেখি পারবে আপন মানকর প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনাটা যে আপনকর অ্যাপ্লাই হইছে কি নেই হবার তারপরে কেতেটা আইডি আপন মানকর বনিছে কেতে কেতে ফ্লটটা ইনে আপনকর হইছে ঠিক আছে সম হেক্টর আপন মানে দেখি পারবে ইনে আপন মানে দেখি পারছন ইনে কেতে হেক্টর আপন মানকে কহুতলি যে কেতে একর ইনে হেক্টরটা ইনে দেইছে আর টোটাল মোর আরএস দিন বনিছে পয়সাটা 22931 টাকাটা টোটাল হেবা ফুল পার্সেন্ট যদি হেলা মরুডি কি নষ্ট হেলা ধান বেলে ইনে মেলবা আর কেতে হেক্টর মোর বীমা হইছে বলে কেতে হেক্টর হইছে দেখুন 0.2698 0.2698 ঠিক আছে আধা হেক্টর भी नहीं হেবার ঠিক আছে এক দেখুন না আর 3 টাকা কটিছে সো দর্শক বন্ধু এই প্রকার আপন মানে সব জিনিসটা চেক করি পারবে আপন মানে লোনি থিলে भी নিজে अप्लाई नहीं करथिले भी सीएससी सेंटर रे अप्लाई नहीं करथिले भी आपण मानकर रही कि ई प्रकार चेक करी कि आपण मानकर एप्लीकेशन नंबर ता पाई जे बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक बंधु चासी बंधु किसी भी डाउट थिले डायरेक्टली कमेंट करो और वीडियो जदी भल लागी से लाइक करी कि वीडियो के शेयर करो।